Hi guys! Hi guys! Hi guys! Celestine is eating her breakfast. Good job! Good girl man, oy. Akong baby girl, oy. Love you! Whiny! Whiny! Okay, open mouth. Hapit na niya mahurot iyang food. And that's good. Okay. Dili tamili. She want always veggie. Pagpakanon ni mo karni, supsupon ra din iluwa. No? Good girl man ni, no? Mas favorite niya ang gulay. Makaon niya, tumlon niya. Unlike sa meat, iyarang supsupon. Then, pagkakuan ng dila na yung lasa, di na siya mukaon. Yan ang ilabay. This is my Filipina-Taiwanese baby girl. Her name is Princess Celestine. But in Taiwan, her name is Ring. Ring. Baobei? Oh, Baobei? Okay. Stand up. Let's eat. Come on. Let's eat na. Are you finished? Done? Okay. So, gamay na lang. Yeah. Gamay na lang. Yun na. Open your mouth big. Are you done? Actually, guys, daghan kini ganina. Karon ngani na lang nabili. I'm just taking this video for remembrance kay kumudako na siya like sa iyang aya. Makita niya, no? No? Yeah. Sorry guys, sa bakit dul mi sa kuan kalsada. She's 1 year and 7 months old. So, no, this pretty girl man niya akong baby ay. Agad pa kay ko kay magkapok mata. Actually, bilar. Then, need kong matag sa'yo kay pakaunon ang baby girl. Ang baby girl ni mami. Good. So, mara to. Thank you and bye-bye. Bye!